मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। बहुत सोए हुए हो तुम, अब जग जाने का वक्त आया। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। बहुत सोए हुए हो तुम, अब जग जाने का वक्त आया। सियासत को बनाने में तुम अपनी अहमियत समझो, सियासत को बनाने में तुम अपनी अहमियत समझो। न फिर गुलामी में उलझ जाने का वक्त आया, न फिर गुलामी में उलझ जाने का वक्त आया। तपिश सूरज से लो, तपिश सूरज से लो, तुम बिजलियां आंधी से तुम छीनो। तपिश सूरज से लो, तुम बिजलियां आंधी से तुम छीनो। ये जुल्म के आशियानों पे कहर ढाने का वक्त आया, ये जुल्म के आशियानों पे कहर ढाने का वक्त आया। इंतखाबी माहौल है, इंतखाबी माहौल में बहुत सारी पार्टियां आपके दरमियान में होगी, मगर ये चीज याद रखना है कि आपकी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में है। आपको ये चीज याद रखना है, आपकी जमात वो जमात है जो हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 1000 से ज्यादा हिंदुस्तान की आजादी के बाद पॉलिटिकल रजिस्टर्ड जमात है, मगर कोई ऐसी जमात नहीं है जो आपके लिए इतने कामात को करती हो। कहीं कांग्रेस आपको लुभाने की कोशिश करेगी, कहीं आम आदमी पार्टी आपको बहलाने की कोशिश करेगी, कहीं कांग्रेस के तमाम टुटपुचिए लोग आपको बहलाने और फुसलाने की कोशिश करेंगे। मगर ये चीज याद रखना है, आपकी जमात आपके दरमियान में है, आपका भाई ताहिर हुसैन आपके दरमियान में है। ये याद रखना है, जब कांग्रेस आपके दरमियान में आपसे वोट की अपील करने आए, या अली मेहंदी आपसे वोट की अपील करने आए, तो ये चीज कह देना कि 75 सालों से हमारे ऊपर जुल्म सितम हुए। कांग्रेस इख्तियार में बैठी थी जब हमारे जुल्म हो रहे थे, जब हमारी बस्तियों को उजाड़ा जा रहा था, जब हमारे घरों को जलाया जा रहा था, जब हमारी माँ बहन की इस्मतों को लूटा जा रहा था, तब कांग्रेस एक तमाशाई बन के हमारे ऊपर जुल्म सितम को देख रही, हमारे ऊपर जुल्म सितम कर रहे थे। हम खामोश थे, हमारे घरों को जलाया जा रहा था। हम सोच रहे थे कि कांग्रेस हमारी रहनुमाई करेगी, हम सोच रहे थे कि हमारे ऊपर जुल्म सितम हो रहा है, हमारी आवाज को कांग्रेस उठाएगी, मगर नहीं उठाया। वो दिन आता है जो आरएसएस और जनता दल मिलके 1980 के दरमियान में भारतीय जनता पार्टी बनाती है। और जब भारतीय जनता पार्टी बनता है तो उसके बाद तकरीबन हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तोड़ना था, या हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तोड़ने के बाद हिंदुस्तान को खोखला करना था, तो सबसे पहले टारगेट करा गया बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद को टारगेट करा गया। बाबरी मस्जिद को टारगेट करने के लिए, हिंदुस्तान की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए, हिंदुस्तान के मुसलमानों को तोड़ने के लिए एक रथ यात्रा निकाली। वो रथ यात्रा जहां जहां से निकाली जाती है, वो मुसलमानों की बस्तियां होती, वो मुसलमानों के घरों की गलियां होती, वो रथ यात्रा जहां जहां से निकाली जाती है, वहां से मुसलमानों की इज्जतों को लेजिया करा जाता है, वहां मुसलमानों की माँ बहनों की इज्जतों को लूटा जाता है, वहां मुसलमानों के घरों को जलाया और वीरान करा जाता है, वहां मुसलमानों के नौजवान और बुजुर्ग साथी को मारा जाता है। वो दिन आ जाता है 1992 6 दिसंबर के दिन हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया जाता है, हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया जाता है। हिंदुस्तान का हर वो कौम तरक्की कर रहा था, तब भी उस वक्त हिंदुस्तान का मुसलमान तरक्की तलाश कर रहा है। वो दौर रुकता नहीं है, वो दौर कभी दावरी में अखलाक को मारा जाता है, वो दौर कभी राजस्थान में पहलू खान को मारा जाता है, वो दौर कभी आता है तो तबरे जैसे नौजवान साथियों को झारखंड में मामले जीत करके मार दिया जाता है। तब भी मुसलमान सोचता है कि कोई हमारी आवाज को उठाए, कोई हमारे लिए बोले, मगर कोई नहीं बोलता है। मेरे दोस्तों, आपको ये सोचना होगा कि जब संभल के अंदर दंगा कराया जाता है, तब समाजवादी भी वहां होती है, तब कांग्रेस भी वहां होती है, तब आम आदमी पार्टी भी वहां होती है।
مگر آواز کوئی اٹھاتا ہے تو سرزمین دکن حیدرآباد سے ایک آواز گونجتی ہے جس کا نام بیرسٹر اسد الدین اویسی ہوتا ہے. تو یہ فرائض آپ کو دیکھنا ہے, آپ کو سوچنا ہے کہ آپ کو 5 تاریخ کے دن آپ کو طاہر حسین کو ووٹ کرنا ہے. میری آواز بیٹھ گئی ہے, میں زیادہ تقریر نہیں کر پاؤں گا. پچھلے 2 ہفتے سے میں لگاتار اوکھلا سے لے کے مصطفیٰ آباد میں کیمپین کر رہا ہوں, تقریر کر رہا ہوں. بس مختصر سی بات رکھتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ طاہر حسین کو جتائیں گے, جتائیں گے. یہ زندہ دل قوم ہے میرے بھائی. مسلمان زندہ دل قوم کا نام ہے. اتنی خاموش مت رہیے, ہاتھ اٹھائیے اور زندہ ہونے کا ثبوت دیجئے. دیں گے, دیں گے ساتھ, جتائیں گے طاہر حسین کو. کل انشاءاللہ تعالی ابھی کچھ دیر میں تو شیر ہند آئیں گے اور کل طاہر حسین آپ لوگوں کے درمیان میں ہوں. کل طاہر حسین آپ سے مخاطب ہوں گے اور بس کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں, ایک چھوٹی بات کہتے ہوئے جانا چاہتا ہوں کہ اے مسلمانوں, اب جلتی زمین پہ آسمان نہیں آنے والا, اب جلتی زمین پہ آسمان نہیں آنے والا, اب یہاں کوئی پیغمبر نہیں آنے والا, اب جلتی زمین پہ آسمان نہیں آنے والا, اب یہاں کوئی پیغمبر نہیں آنے والا. پیاس کہتی ہے چلو ریت نچوڑ لیا جائے, پیاس کہتی ہے چلو ریت نچوڑ لیا جائے, اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا. اے مسلمانوں, اے مسلمانوں, اپنے کعبے کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہے. اے مسلمانوں, اپنے کعبے کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہے. اب ابابیل کا لشکر نہیں آنے والا, اب ابابیل کا لشکر نہیں آنے والا. اے طاہر حسین, مصطفیٰ آباد کی عوام کہہ رہی ہے اے طاہر حسین تو پکارے گا اے شہر حرم آئیں گے, اے طاہر حسین تو پکارے گا اے شہر حرم آئیں گے, لیکن ہاتھوں میں صداقت کے علم آئیں گے. اب ابابیل کے انداز میں ہم آئیں گے, اب ابابیل کے انداز میں ہم آئیں گے. میرے دوستو, آپ لوگ ساتھ ہیں مجلس کے کہ بس یہی بات, یہ خاموش مزاجی مصطفیٰ آباد کے نوجوان, یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی. جینا ہے اس دنیا میں تو کوہرام مچا دو. آؤ آؤ میرے آواز کے ساتھ آواز ملا دو, ہندوستان زندہ باد کا نعرہ لگا دو. لگاؤ گے نا میرے بھائیوں نعرہ؟ ہندوستان, ہندوستان, طاہر حسین, ہندوستان, مصطفیٰ آباد کی عوام, مصطفیٰ آباد کا نوجوان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں بولو 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 بولو. میں ایک